स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणी विज्ञान चतुर्थ अध्याय दैनंदिन जीवन में व्यवहृत प्रस्तु तार आलोचना अलरेडी सरी जाइए और वीडियो प्लेलिस्ट रे अच्छी जो मैंने देखा चाहूँ से प्लेलिस्ट को जाई देखिपर आज तार प्रश्न उत्तर आम करवा ठीक अच्छे प्रश्न उत्तर कौन अच्छी आस देखा ठीक अच्छे यह हूँ प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर एक नंबर कहूँ क्यों शब्दटी से श्रेणी पर उपयुक्त नुहे चिन्ह जमी झोट तुला पॉलिस्टर और पशम ए भितर पॉलिस्टर हूँ कृत्रिम तंतु से यहाँ अलग होमती ख नंबर तुला झोट पशम नलिता ये सब गोटे गोटे तंतु किंतु नलिता गोटे गछ से यहाँ अलग हो तुला रेशम पशम नड़िया कता ये सब कौन ये सब कौन तैयारी हुए कपड़ा तैयारी हुए किंतु नड़िया कतार कपड़ा तैयारी हुए ना से अलग होपर अच्छी 2 नंबर तले दिया शब्दद्वय मध्य गोटे सामंजस्य और गोटे पार्थक्य लेख जमीक रेशम और पशम मध्य सामंजस्य कौन अच्छी और पार्थक्य कौन अच्छी लिखा ठीक अच्छे एमती लिखा प्रथम लिखा सामंजस्य सामंजस्य रेशम कौन अच्छी यहाँ सब कौन प्राकृतिक तंतु उभय तंतुरु पशम उभय तंतुरु वस्त्र तैयारी हुए यह हूँ तार कौन थी सामंजस्य पार्थक्य कौन अच्छी देखिए रेशम पोकर कोषारु रेशम मिले प्राणी पशम मिले ठीक अच्छे लिखिने भल भाव ये सब थिला कौन रेशम और पशम मध्य सामंजस्य और पार्थक्य तापर देखिबा 3 नंबर रे कौन देछि देखो 3 नंबर कहूँ कारण कौन पश्चिम बंग रे अधिका नलिता चाष करा जाए यार कारण कौन लिखिबा नलिता चाष पई पटु माटी आवश्यक हुए पश्चिम बंग रो मृत्तिका पटु माटी जोगु अधिक नलिता चाष करा जाए एमती लिखिबो ठीक अच्छे तापर ख नंबर देछि सूरत रे बहुत लुगा कल अछि यार कारण कौन लुगा पाई कपा दरकार हुए ओ कपा चाष
ପାଇଁ ଗୁଜରାଟର ସୁରଟ ପରିବେଶ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଜରାଟରେ ଅଧିକ ଲୁଗା କଳ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ 4 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକର 2ଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ନଡ଼ିଆ ତନ୍ତୁର 2ଟି ବ୍ୟବହାର କ'ଣ? ଗଦି ତିଆରି ପାଇଁ ଓ ଦଉଡ଼ି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତାପରେ ଶିମିଳି ତୁଲାର 2ଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ତକିଆ ଗଦି ତିଆରି ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ରଜେଇ ତକିଆ ଗଦେଇ ଏସବୁ ତିଆରି ହୁଏ। ଝୋଟର 2ଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖିବା। ଦଉଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଅଖା ବୋରା ଅଖା ବସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଏ ଝୋଟରୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଝୋଟ ଡେକ୍ସ ଗଛର ବକଲ। କୋଉ ଗଛର? ନଲିତା ଗଛର। ତାପରେ ଶିମିଳି ଗଛର ତୁଲା। 6 ନମ୍ବର ଶିମିଳି ଗଛର ତୁଲା ଡେକ୍ସରେ ଉଡ଼ିଯାଏ। କୋଉଥିରେ? ପବନରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର ନାଇଲନ ଗୋଟିଏ ଡେକ୍ସ ତନ୍ତୁ। କୃତ୍ରିମ ତନ୍ତୁ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ରେଶମ ପୋକର ଡେକ୍ସରୁ ରେଶମ ମିଳେ। କେଉଁଥିରୁ? କୋଷାରୁ ରେଶମ ମିଳେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଶୀତ ଦିନେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସ୍ୱେଟର ଓ ଖରା ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାର୍ଟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତନ୍ତୁରେ ତିଆରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ 6 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଏଇଠି ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା? 6 ନମ୍ବର ଶୀତ ଦିନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସ୍ୱେଟର ଓ ଖରା ଦିନେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାର୍ଟ ସାଧାରଣତଃ ସୂତାରେ ତିଆରି। ଦେଖିବା ପଶମ ତନ୍ତୁ। ପଶମ ତନ୍ତୁ କେଉଁଠାରୁ ମିଳେ? ପ୍ରାଣୀ ଲୋମରୁ ପଶମ ମିଳେ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଉଦାହରଣ ମେଣ୍ଢା ଚମରି ଗାଈ ଇତ୍ୟାଦି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କପା ତନ୍ତୁ। କପା ଗଛର
ପାକଲରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ତନ୍ତୁ। ଏ ଥିଲା 6 ନମ୍ବର